السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من زابخونتيساج المستوى الخامس صفحة 51. باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب. إذا نمشيو السؤال رقم 1. Quel est le titre des textes؟ إذا لو تيتر دي تكست اللي عندنا في الصفحة 70 هو هنايا. العنوان ديالو هو Une enfant courageuse. عندنا غادي نكتبو الجواب. Le titre des textes est Une enfant طفلة شجاعة. Une enfant courageuse. نمشيو للسؤال رقم 2. اللي ما قراش النص يمشي ليه راه في الفيديو الصفحة 70 أسفل الرابط. روينا بات إني avec un handicap. Quel est ce handicap؟ إذا روينا بات كان عندها واحد الهانديكاب تزادت مع avec un handicap بواحد الإعاقة. أشنا هي هاد الإعاقة؟ إذا شلنا بأن روينا بات إلي مادام دينين Comme vous l'avez sans doute remarqué, je suis miette. Donc, il est miette. إذا بكماء. إذا la question numéro 2. روينا بات et miette. روينا بات et miette. بكماء. Relève dans le deuxième paragraphe deux actions qui montrent que la maîtresse a bien aidé روينا بات. إذا غنمشيو للدوزيام باراغراف وغادي نقلبو على جوج ديال الأفعال اللي قامت بهم الأستاذة اللي ساعدت بهم روينا بات. إذا الدوزيام باراغراف. إذا مادام دينين إتي سوبير. إذا لاكسيون الأولى اللي دارت هي il a dit à tous les élèves de bien se tenir. إذا قالت للتلاميذ باش يتعاملوا مزيان. Lorsqu'il a vu la lettre que papa et moi avions photocopiée, il a dit que c'était le... Il m'a permis, donc deuxième action لدارت, il m'a permis de la circuler. إذا سمحات ليها باش تفرق هذيك الرسالة. هادو هما دو زاكسيون ديال السؤال رقم 3. Donc la question numéro 3. La maîtresse ولا غادي نديرو elle a demandé aux apprenants ولا aux élèves, elle a demandé aux apprenants de bien se tenir. من الأحسن تكتبوا aux élèves de bien se tenir باش يتعاملوا مزيان. والاكسيون الثانية اللي دارت هي سمحات ليها باش تفرق هذيك الرسالة. Il a permis à روينا بات de faire circuler sa lettre. Il a donc elle a permis à روينا de circuler
إذا سمحات ليها باش تفرق دو سيركيلي سا لتر ديك الرسالة اللي كتبات وطبعات هي والأب ديالها إلى دو سيركيلي سا لتر. La question numéro 4. Quel droit réclame روينة بات؟ إذا شنو هو الحق اللي كتقلب عليه في هذا النص روينة بات؟ Entoure la bonne réponse. دير دائرة على الجواب الصحيح. Le droit à une identité. إذا الحق في الهوية. Le droit à la différence. الحق في الاختلاف. Le droit à une maison. الحق في المنزل. Le droit à la nationalité. الحق في الجنسية. إذا كنشوفو بأنها كتقلب على لو دروا على ديفيرونس. إذا غادي نديرو دائرة على هاد لافراز لو دروا على ديفيرونس. إذا أنا درت لها كاعتاش النص مكتوب هنا والنص هنايا لو دروا على ديفيرونس. دابا نمشيو للليكسيك. Trouve le mot correspond à chaque définition. إذا هنايا في الليكسيك غادي كل ديفينيسيون غادي نعطيوها واحد الكلمة اللي موافقة ليها. إذا أول حاجة عندنا هنايا donner une information. إذا شنو هو لو فيرب donner une information؟ إذا كتعطي معلومات. لو فيرب هو informer. donner هي informer. donner des informations هي informer. ou prendre des informations s'informer. Informer. Qualité de deux personnes liées par la solidarité. إذا عندنا جوج ديال الأشخاص اللي مرتبطين بالتضامن. Qualité و adjectif. إذا deux personnes غادي نقولو solidaire. adjectif solidaire وغادي نزيدو اس هنايا حيتاش عندنا deux personnes. deux personnes pluriel و adjectif. و l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. quelque chose que l'on est obligé de faire. شي حاجة اللي حنا ضروري خصنا نديروها. إذا كتسمى obligation. ضرورية. obligation. ce qui est autorisé par la loi. ce qui est autorisé par la loi اللي هو مسموح به من طرف القانون هو الحق. le droit. Voilà la permission. Commander à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. إذا هنا كتأمر commander كتقول شي واحد باش ما يديرش شي حاجة. إذا كنقولو interdire. le verbe interdire. Grammaire. Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives en utilisant est-ce que. إذا غادي نستعملو est-ce que في هاد لي فراز. عندنا لا فراز A غادي نحولوها من فراز ديكلاراتيف كما كتشوفوا هي كتسالي بوين غادي نحولوها لفراز interrogative وغادي نستعملو est-ce que. عندنا ta sœur fait toujours attention en traversant la route. إذا إلا بينا نحولوها لفراز غادي نقولو est-ce que وغادي نكملو لا فراز est-ce que ta sœur fait toujours attention en traversant la route. la route. وفي الاخر غادي ندير point d'interrogation. عندنا هنا vous terminez ce travail. vous terminez ce travail. غادي نقولو est-ce que vous terminez ce travail. إذا غادي ندير est-ce que vous terminez le travail ou là ce travail. Est-ce que vous terminez ce travail. Point d'interrogation. C'est je ne prends que ce qui est à moi.
إذا هنايا الجواب كان عندنا أموا. إذا السؤال غادي يكون à toi. Est-ce que tu ne prends que ce qui est à toi? Est-ce que tu ne prends que ce qui est à toi? Point d'interrogation. Sur la deuxième question, transforme les phrases suivantes en phrases déclaratives. إذا غادي نحولوا هاد les phrases en phrases déclaratives. غادي نحولهم des phrases déclaratives. إذا prenez en charge ces enfants en danger. هذه phrase impérative كتبدا بواحد لو verbe في l'impératif. إذا غادي نحولوا غير لو verbe. إذا هنايا باش نوضح لكم هنا عندنا l'impératif présent ديال le verbe prendre. إذا غادي نحول غير le verbe prendre غادي نحولو le présent de l'indicatif وغتولي عندي phrase déclarative. Donc vous prenez en charge ces enfants en danger. وغادي ندير هنا point. عندنا la phrase B. Est-ce que tu écoutes bien pour répondre correctement aux questions? إذا عندي هنا باش طرحت السؤال ب est-ce que tu غادي نحيدها وغتولي عندي phrase tu écoutes bien pour répondre correctement aux questions. غتولي عندي phrase déclarative غادي نحيدها est-ce que tu écoutes bien pour répondre correctement aux questions. غادي نحيدها est-ce que وغادي نكتب la phrase وفي الاخر غندير point. La phrase c'est comme ces sans-abri sont nombreux dans notre quartier. إذا عندنا هذه c'est une phrase exclamative. إذا غادي نحيد comme غادي نقول ces sans-abri sont nombreux dans notre quartier. C'est sans-abri. لي سون ابغي هما اللي ما عندهمش المسكن دوك المتشردين. سون نومبرو دون نوتر كارتي. لا phrase numéro la question numéro 3. إذا عندنا هنا écrit une phrase pour chaque type de phrase. عندنا هنا 4 types de phrases. Phrase déclarative qui donne des informations, interrogative qui pose une question, exclamative qui exprime un sentiment, ou phrase impérative qui donne un ordre ou là un conseil ou là une interdiction. إذا غنبداو بلا phrase déclarative. إذا phrase déclarative كتعطينا غير واحد المعلومة. مثلا غادي نقول notre école est grande. ولا نقول notre école est belle. phrase interrogative فيها سؤال غادي نطرح سؤال. دونك غادي نقول que مثلا que fait papa. وغندير point d'interrogation. exclamative إذا غادي نقول quel beau dessin. رسم جميل. يا له من رسم جميل. quel beau dessin. هاد الدسة ما جاتش واضحة.
كيل نعاود هنايا بو dessin 2S et N quel beau dessin au point d'exclamation. La phrase impérative هي اللي فيها l'impératif présent كنستعملو ديما l'impératif présent. Écoute, ramassez vos affaires, écrivez la date d'aujourd'hui. كلهم des verbes فيهم قاعد les phrases فيهم des verbes conjugués à l'impératif. إذا نقولو ramasser مثلا ramasser هاد الحرف الآخر راه الزيد ramasser vos affaires هادي phrase impératif. إذا هنا نكونو سالينا الصفحة 71. ما تنساوش باش تضغطوا على زر الإعجاب. ألقاكم في درس جديد وإلى اللقاء. باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو.